ఓం నమో భగవత్యై కమలాలయాయై నమో నమః. శుభోదయం. అందమైన శ్రీ శోభకృన్నామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసంలో శుక్లపక్షం నడుస్తుండగా చక్కగా అందమైనటువంటి శనివారం నాడు చవితి తిథిపూర్వకంగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి శుభవారంలో అదిగో తిరుచ్చుకనూరు మహాసామ్రాజ్ఞి తమ యొక్క దివ్య తిరు కళ్యాణ మండపంలో చక్కగా అదిగో తమ నిత్య తిరు కళ్యాణ విశేషాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి సన్నద్ధమై అంగరంగ వైభోగంగా అద్భుతమైనటువంటి తమ యొక్క అలంకార విశేషాలతో ఆనందప్రదమైనటువంటి వధువుగా తాను సన్నద్ధమై పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి చక్కగా తమ నిత్య తిరు కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి శుభక్షణాలు. అమ్మా, అంబ ప్రసీద కరుణాసుధయార్ద్రదృష్ట్యా మాం తత్కృపాద్రేహమిమం కదాచన ప్రయోజ్యస్య నిపాహాసి జన్మనే సురేయాదిత్యసవానందయింద్రియమాతస్థా అమృతం దివ్యాదిత్యేభ్యస్వా యజ్ఞో దేవానాం ప్రత్యేతే సుమ్నమాదిత్యాసో భవత మృళయంతాః ఆవోర్వాచే సుమతర్వావృత్యాదగ్నోశ్చద్యావరివో మిత్తరాసదాదిత్యేభ్యస్వా నివస్వాదిత్యేషతే సోమపేధస్తస్మిన్ మత్స్వా స్రదస్మేనరో వచసే దధాతన యదాశేర్దా దంపతే వామమ స్మృతః పుమాన్ పుత్రో జాయతే విందతే వస్పధా విశ్వాః ప్రపయేధతే గృహే వామమద్య సావితర్వామముష్పో దివే దేవే వామమస్మభ్యగ్నసావే వామసహక్షేస్య దేవభూరేరయా ధియా వామభాజస్యామా ఉపయామగ్రేహే దోసి సావిత్రోసి జనోధాశ్చ నోమయే దేహే జన్వా యజ్ఞం జన్వా యజ్ఞపాతిం భగాయ సవిత్రే త్వా ఉపయామగ్రేహే దోసి సుశర్మాసి సుప్రతిష్టానో బృహదుక్షాయ నమః విశ్వేభ్యస్వా దేవేభ్య ఏషతే యోనర్ విశ్వేభ్యస్వా దేవేభ్యః ఉపయామగ్రేహే దోసి బృహస్పతే సుతస్య తే దేవసోమః ఇంద ఇంద్రియావతః పత్నేవతో గ్రహాహృద్భ్యాసం అహం పరస్తాదహమవస్తాద్యదంతరిక్ష తదో మే పితాసా అహజ్ఞాసౌర్యమభయతో దుదర్శాకం దేవానాం పరమంగుహాయత్ అగ్నే వాక్ పత్నే సజోర్దేవేన త్వక్రా సోమం బిభస్వాహా ప్రజాపాతిర్వృషాः శిరతో ధారతో మయే ధ్యేహే ప్రజాపతస్తే వృష్ణోः రతో ధసోः రతో ధామశియా ఉపయామగ్రేహే దోసి హరేరసి హర్యో జనో హరేభ్యాన్త్వా హర్యో అర్ధనా సహసో మా ఇంద్రాయ
यस्ते देव सोमा स्वसनिर्भक्षो योगोसनेः तस्यात इष्टय जुषस्तुतस्तोमस्य सस्तोक्षस्योपाहोत उपाहोतस्य भक्षयामि युक्ष्वाहि केशिनाहरे वृषणाकक्ष्यप्रा अथा न इन्द्रसोमपागिरामुपश्रुतिञ्जराम् उपयामग्रेहे दोसेन्द्रायत्वाशोलशिन केशते यो निरिन्द्रायत्वाशोलशिन आतिष्ठवृत्रहन् रथे युक्त्वा ते ब्रह्मानाहरे अर्वाचेनग्नसुते मनोग्रावा कृणोतु भग्नुना उपयामग्रेहे दोसेन्द्रायत्वाशोलशिन केशते यो निरिन्द्रायत्वाशोलशिन इन्द्रमिद्धरे वहतो प्रातिदृष्टशवशम् ऋषेणाञ्च स्तुतेरुपयज्ञञ्च मानोषाणाम् उपयामग्रेहे दोसेन्द्रायत्वाशोलशिन केशते यो निरिन्द्रायत्वाशोलशिन यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सज्ञारराणस्त्रेण ज्योतिर्गणि सजते सषोलशे इन्द्रश्च सम्राट्वरुणश्च राजातौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम् तयोरहमनो भक्षं भक्षयामि वाग्देवे जोषाणा सोमस्य द्रव्यत् सह प्राणेन स्वाहा अग्न आयोग्यशिपवस आसुवर्जमिषञ्चनः आरे बादस्मदुच्छुना उपयामग्रेहे दोस्यग्नये त्वा वर्चस एषते योनिरग्नये त्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्वन् वर्चस्वाग्नस्त्वं देवेश्वसे वर्चस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् अग्ने पवस्वस्वभा अस्मे वर्चस्व वीर्यम् दधद्रयं मयपोषम् उपयामग्रेहे दोस्यग्नये त्वा वर्चस एषते योनिरग्नये त्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्वन् वर्चस्वाग्नस्त्वं देवेश्वसे वर्चस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् उत्तिष्ठन्नाजसा सह पेत्वे शिप्रे अवेपयः सोमामिन्द्रचमो सुतम् उपयामग्रेहे दोसेन्द्रायत्तौजस एषते योनिरिन्द्रायत्तौजसे इन्द्रोजस्वन्नाजस्वाग्जस्त्वं देवेश्वसे ओजस्मानहं मानुष्येषु भूयासम् अदृश्रोमस्य केतवो विरश्मयोजनाम् अनो भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामग्रेहे दोषे सूर्याय त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेश्वसे भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयामग्रेहे दोषे सूर्याय त्वा भ्राजयेषते
योनिस्सूर्याय त्वाभ्राजे सूर्यभ्राजस्वन्भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेश्वसे भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् चित्रं देवानामुदगादने कञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः अप्राद्या वा पृथिवे अन्तरिक्षज्ञसूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च उपयामग्रे दोषे सूर्याय त्वाभ्राजयेषते योनिस्सूर्याय त्वाभ्राजे सूर्यभ्राजस्वन्भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेश्वसे भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् विनायन्द्रमृदो जहिने चायच्च प्रतन्यतः तो अस्माउ आभृदा सत्यधरङ्गमया तमाः उपयामग्रे दोषेम्राय त्वा विमृधा येषते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे वाचस्पतिं विश्वकर्माणमोतये मनोजुबम्बाजे अद्याहो वेमा स नो विश्वानि हवानानि जोषद्विश्वशम्भो तवसे साधुकर्मा उपयामग्रे दोषेम्राय त्वा विश्वकर्मण येषते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे विश्वकर्मन् हविषा वावृधान स्वयं यजस्व पृथिवी मुदद्याम् मुख्यं वन्ये अभितः सपत्नायुहास्माकं मघवा सूर्यरस्तु उपयामग्रे दोषेम्राय त्वा विश्वकर्मण येषते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्र मकरुणोरयुध्याम् तस्मै विषस्वमानमन्तपूर्वेरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् उपयामग्रे दोषेम्राय त्वा विश्वकर्मण येषते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे उपयामग्रे दोस्यज्ञय त्वा गायत्रच्छन्दस गृह्णामेन्द्राय त्वा दृष्टच्छन्दसं गृह्णामे विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णाम्यनुष्टप्तेभिकरः रेषेणां त्वा पद्मन्नाथो नोमे कुकोडनानां त्वा पद्मन्नाथो नोमे बन्धनानां त्वा पद्मन्नाथो नोमे मध्वन्तमानां त्वा पद्मन्नाथो नोमे शुक्रं त्वा शुक्र आदो नोम्यन्नारोपे सूर्यस्य रश्मिषु पकुहग्ररूपं वृषभस्य रोचते बृहत्सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्रस्य पुरोगाः यत्ते सोमादाभ्यन्नामजाग्रवे तस्मै त्वा गृह्णामि तस्मै ते सोमाय स्वाहा उषित्वं देव सोमाग्नः प्रियं पाथोऽपि असि त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽपि अस्मत्साघात्वं देव सोमविश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपि
प्राणाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व उदानाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चस भवस्व क्रतो दक्षाभ्यां मे वर्चोदसौ वर्चस भवेद्धाम् आत्मने मे वर्चोदा वर्चस भवस्वौजस वर्चोदा वर्चस भवस्वायुषे मे वर्चोदा वर्चस भवस्व चक्षुभ्यां मे वर्चोदसौ वर्चस भवेद्धाम् कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामामन्मह्यन्त्वासो मेनादे द्रुपामा प्राणाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व उदानाय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चस भवस्व क्रतो दक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्चस भवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चस भवस्व चक्षुर्भ्यां मे वर्चोदसौ वर्चस भवेद्धाम् आत्मने मे वर्चोदा वर्चस भवस्वौजस मे वर्चोदा वर्चस भवस्वायुषे मे वर्चोदा वर्चस भवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चस भवेद्धाम् कोऽसि कथमोऽसि कस्यासि को नामासि यस्य ते नामामन्मह्यन्त्वासो मे नादे द्रुपामा भूर्भुवस्वस्व प्रजा प्रजया भूयासम् सुवीरो वीरे स्वपोषः पोषेः पोदुत्यञ्जातवेदसं एवं वाहन्ति केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादने गञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवे अन्तरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा जगदस्तस्तुषश्च अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोहरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा अयन्नो अग्निर्वरे वस्कृणोत्वयमृतः पुरयेत प्रभिन्दन् अयं वाजाञ्जयतु वाजसाता अयज्ञशत्रोञ्जयतु जरहृषाणस्वाहा रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतो ऋतस्य पथा प्रेतचन्द्रदक्षिणाः तेष्वः पश्यव्यन्तरिक्षं यतस्वसदस्यैः ब्राह्मणमद्य वेदेय पितृमन्तं पैतृमत्यमृषेमा क्षेयज्ञसुधातो दक्षिणम् अस्मद्रादादेवत्रा गच्छ प्रदाता रमावेश अग्नये त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् प्राणोदात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्रे
रुद्राय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् पग्धात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र बृहस्पतय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् तयोदात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिगृहेता कामैतत्ते तव कामशता भो न जामहे समेन्द्रनो मनसानेषु गोभिः सज्ञसूरिभिर्मघवन् सज्ञस्वस्त्या सम्ब्रह्मणा देवकृतं यदस्य संदेवानाज्ञसुमतौ यज्ञियानाम् संवर्चसा पयसा सन्तनोभिरगन्महिमनसा सज्ञशिवेना त्वष्टा स्वदत्रो विदधातुरायो नो मारुष्ट तन्वो यद्विलिष्टम् रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतो ऋतस्यापथा प्रेतचन्द्रदक्षिणाः तेष्वः पश्यव्यन्तरिक्षं यतश्वसदस्यै ब्राह्मणमद्य वेदेय पितृमन्तं पैतृमत्यमृषे मार्ष यज्ञसुधातो दक्षिणम् अस्मद्राता देवत्रा गच्छ प्रदाता रमावेश अग्नये त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् आयुर्दात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र रुद्राय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् प्राणोदात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र बृहस्पतय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् पग्धात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र यमाय त्वामह्यं वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमस्यात् तयोदात्रये धिमयो मह्यं प्रतिगृहेत्र कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिगृहेता कामैतत्ते तव कामशता भो न जामहे समेन्द्रनो मनसानेषु गोभिः सज्ञसूरिभिर्मघवन् सज्ञस्वस्त्या सम्ब्रह्मणा देवकृतं यदस्य संदेवानाज्ञसुमतौ यज्ञयानाम् संवर्चसा पयसा सन्तनोभिरगन्महिमनसा सज्ञशिवेना त्वष्टा स्वदत्रो विदधातुरायो नो मारुष्ट तन्वो यद्विलिष्टम् धाताराजस्व विदधञ्जोषन्ताम् प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः त्वष्टा विष्णुः प्रजया सज्ञारराणो यजमानाय द्रवेणं दधातु सुगावो देवा सदा न अकर्मय जग्मदग्गसवनञ्जषाणाः वरमाना वहमाना हवेग्यस्म दत्तवसवो वसोने या आवाह उषतो देवदेवाग् तान् प्रेरयस्वे अग्न सधस्थे
यक्षेवाग्यसप्पपिवाग्यसश्च विश्वेशं धर्मज्ञस्वरातिष्ठतानो मयज्ञहित्वा प्रयति यज्ञ अस्मिन्नग्ने होतारमवृणे महेहा रथगया रथगुता समिष्ठा प्रजानन् यज्ञमुपयाहि विद्वान् देवा गातुविदो गातुमित्वा गातुमिता मनसस्पतयमन्देव यज्ञस्वाहा पादेदाः यज्ञं गच्छ यज्ञपादं गच्छ स्वा योनिं गच्छ स्वाहा एष ते यज्ञपदे सहसोक्तवाक् सर्ववेदस्तञ्जोषस्व स्वाहा माहिर्भोर्मा प्रदागुः नम उरज्ञहि राजा वरुण सकारसौर्याय बन्धाम एतवाहु अपदेपदा प्रदेधातवे गरुतापवक्ता हृदया विधश्चिते नमो वरुणाय भिष्टेतो वरुणस्य पाशाः अग्नेरणे गमप आवेवेशापान्नपात् प्रतिरक्षन् सूर्यं दमे दमे समिधै यक्षन्ते श्रुतिते जिह्वा घृतमुच्चारण्यत्स्वाहा समुद्रे ते हृदयमप्सन्तः सन्त्वा निसन्तोषाभिरुतापाः यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सोक्तोक्तो नमो वाक्ये वेदमयत् स्वाहा देवीराप एष वो गर्भस्तज्ञासु प्रेतज्ञासु भृतं व्यभृता एव सोमेषते लोकः परे च वक्षे सञ्चवक्षे अवभृथन चुम्बनन चरुरासिन चुम्बना अवदेवैर्देव कृतमेनो यासिषमवमर्त्यैर्मर्त्यकृतं पुरुरावणो देवर्षस्पाहि देवानाग्समिदसि यजदुदशमास्यो गर्भो जरायुना सह यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एजत्येवाय दशमास्यो अस्रज्जरायुना सह यस्यास्ते यज्ञयो गर्भो यस्या योनिर्हिरण्यये अङ्गान्यक्रोधायस्य तं मात्रा समाजे गमग्यस्वा पुरुदस्मा विषोरोप इन्दोरं धर्माहिमान मानं च धीराः एकापदें द्विपदें त्रिपदें चतुष्पदेमष्टापदें भुवनानुप्रथन्ताज्ञस्वाहा मरोतो यस्याहिक्षये पाधा दिवो विमहसः ससो गोपादमोजनाः महेन्द्यो पृथिवे च न इमै यज्ञं मे मिक्षताम् विप्रतान्न भरेमभिः आजघ्रकलशं मह्यात्वा विषं पिन्दवः पुनरोर्जानि वर्तस्वसानः सहस्रं धुक्षोर्धारा पयस्वते पुनर्मा विशताद्रयिः हव्ये काम्यैलेरन्ते चन्द्रे ज्योते दीते सरस्वती महे विश्रोति एताते अग्निये नामानि देवेषु मा
सुकृतं ब्रोतात् विहरते विहरामध्वमिह धृतेरिह स्वधृति स्वाहा उपसृजं धरुणं मात्रे धरुणो मातरं धयन् कायस्पोषमस्मासु बिधरत् स्वाहा अगन्मज्योतिरमृता अभो मदिवं पृथिव्या अध्यारोहमाम् अवेदामदेवान् स्वर्ज्योतिः युवन्तमिन्द्रापर्वता पुरो युधायो न पृतन्यादपतन्त मिद्धतं वज्रेण दन्तमिद्धतं दूरदत्तायच्छं सद्गहन यदि नक्षदस्माकग्नशत्रून् परेशोरविश्वतो धर्मादर्शेष्ट विश्वतः भूर्भुवस्वस्व प्रजया भूयासं सुवीरो वीरे स्वपोषः पोषैः परमेष्ट्यभिधेद प्रजापतिर्वाच व्याहृताय मन्धो अच्छेदः सविता सन्याम् विश्वकर्मा दीक्षायां भूषासोमत्क्रयण्याम् इन्द्रश्च भरतश्च क्रयायोपभेदः असोरपण्यमानो मित्रक्रेतः विष्णस्य विष्ण होरा आसं विष्णोर्नरं देश प्रोक्ष्यमाणः सोम आगत वरुण आसन्यामासन्नः अग्निराग्नेन्द्र इन्द्रो व्यर्धाने अथर्वोपावह्रियमाणो विश्वे देवा अग्नसुषण्यप्यमानेषु विष्णोरप्रीतपा आप्यायमानो यम सोयमानो विष्णु सम्भ्रियमाणः वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रक्षेरश्रेर्मन्थे सक्तश्रेः विश्वे देवाश्चामशेषोन्नेतो शुर्होम योद्यतः रुद्रो हूयमानो वातोऽभ्यावृत्तो नृचक्षा प्रतिख्यातो भक्षपेतः पितरो नारासग्नसा साध्यमानः सिन्धोरववृथा योद्यतः समुद्रोऽभ्यव क्रियमाणः सलिलप्रप्लोतः तयो रजसास्कभृतारजाग्नस्य वीर्यभिर्वेरतमाशविष्ठा यापत्येते अप्रातेतासहोभिर्विष्णो अगन्धरो पूर्वहूतौ देवान् दिवामगन् यज्ञस्ततो माद्रवे नमष्टो मनुष्यानन्तरिक्षमगन् यज्ञस्ततो माद्रवे नमष्टो पितॄन् पृथिवीमगन् यज्ञस्ततो माद्रवे नमष्टो यं कञ्च लोकमगन् यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत् संयत्ता आसन्ते देवा अब्रुवनयो नो वीर्यावत्तमस्तमनुसमारभामः इति त इन्द्रमब्रुवन् त्वं वैनो वीर्यावत्तमोऽसि त्वामनुसमारभामः इति सोऽब्रवीत् तिस्रोम इमास्तनुवो वीर्यावतीः ताः प्रीणीताथासुरानभिभविष्यथेति ता वै ब्रूहीत्यब्रुवन्नियमगं होमुगियं विमृधेयमिन्द्रियापतीत्यब्रवीत्त इन्द्रायागं होमुचे प्रोडाशमेकादशकपालं निरवपन्निन्द्राय वै मृधायेन्द्रायेन्द्रियापते यदिन्द्रायागं होमुचे निरवपन्नगं हस एव तेनामुच्यन्त यदिन्द्राय वै मृधाय मृध एव तेनाप अघ्नत यदिन्द्रायेन्द्रियापते इन्द्रियमेव तेनात्मन्न दधत त्रयस्त्रिगं षत्कपालं पुरोडाशन्निरवपन्त्रयस्त्रिगं षद्वै देवता आह
सा इन्द्र आत्मन्ननु समारम्भजत भूत्यैतां वावदेवा विजितिमुत्तमामसुरैर्व्यजयन्त यो भ्रातृव्यवान् स्यात् स स्पर्धमान एतयेष्ट्याजचेतेन्द्रायागं भौमुचे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्पपेदिन्द्राय वै मृधायेन्द्रायेन्द्रियापते गंहसा वा एष गृहीतः यस्माच्छ्रेयान् भ्रातृव्योजदिन्द्रायागं भौमुचे निर्वपत्यगंहस एव तेन मुच्यते मृधा वा एषोऽभिषण्णो यस्मात् समानेषु अन्यश्रेयानुता भ्रातृव्योजदिन्द्राय वै मृधाय मृध एव तेनापहते यदिन्द्रायेन्द्रियावत इन्द्रियमेव तेनात्मन्धत्ते त्रयस्त्रिगंशत्कपालं पुरोडाशन्निर्पपति त्रयस्त्रिगंशद्वै देवतास्ता एव यजमान आत्मन्ननु समारम्भजते भूत्यै सा वा एषा विजितिर्नामेष्टिर्य एवं विद्वानेतयेष्ट्याजते उत्तमामेव विजितिं भ्रातृव्येण विजयते देवासुराः संयत्ता आसन् तेषा अङ्गायत्र्योजो बलमिन्द्रियं वीर्यं प्रजां पशून् सङ्गृह्यादायापक्रम्यातिष्ठते ते देवा अमन्यन्त यतरान् वा इयमुपावर्त्यति त इदं भविष्यन्तीति यतरान् वा इयमुपावर्त्यति त इदं भविष्यन्तीति तां व्यह्वयन्त विश्वकर्मण्निति देवादाभीत्यसुराः सा नान्यतरागिश्चनोपावर्तत ते देवा एतद्यजुरपश्यन्नो जोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि देवानां धामनामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरिति वावदेवा असुराणामोजो बलमिन्द्रियं वीर्यं प्रजां पशून् वृञ्जत यद्गायत्र्यपक्रम्यातिष्ठत्तस्मादेताङ्गायत्रीतीष्टिमाहुः संवत्सरो वै गायत्री संवत्सरो वै तदपक्रम्यातिष्ठद्यदेतया देवा असुराणाम् ओजो बलमिन्द्रियं वीर्यं प्रजां पशून् वृञ्जत तस्मादेतागं संवर्ग इतीष्टिमाहुः यो भ्रातृव्यवान् स्यात् स स्पर्धमान एतयेष्ट्यायजेत अग्नये संवर्गाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्पपेत्तगं श्रुतमासन्नमेतेन विदुषाभिमृषेदोज एव बलमिन्द्रियं वीर्यं प्रजां पशून् भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते भवत्यात्मना परा अस्य भ्रातृव्यो भवति प्रजापतिः प्रजा असृज तथा अस्मात् सृष्टाः पराचीरायन्ता यत्रापसन्ततो गर्मदुदतिष्ठत् सा बृहस्पतिश्चान्ववैतागुंसो अब्रवीद् बृहस्पतिरनजा अत्वा प्रतिष्ठान्यथत्वा प्रजा उपावर्त्स्यन्तीति तं प्रातिष्ठत्ततो वै प्रजापतिं प्रजा उपावर्तन्त यः प्रजाकामस्यात् तस्मा एतं प्राजापत्यङ्गा अर्मुतं शरुन्निर्वपेत् प्रजापतिमेव स्वेन भागधेजेनोपधावति स एवास्मै प्रजां प्रजनयति प्रजापतिः पशून् सृजत ते एस्मात् सृष्टाः परा अंच आयन्ते यत्रावसन्ततो गर्मदुदतिष्ठत् तान् पूषा चान्ववैतागुंसो अब्रवीत् पूषा न यामा प्रतिष्ठाथत्वा पशव उपावर्त्यन्तीति मां प्रतिष्ठेति सोमो अब्रवीन्मम वा अकृष्टपक्ष्यमिति उभौ वां प्रतिष्ठानीत्यब्रवीत् तौ प्रातिष्ठत्ततो वै प्रजापतिं पशव उपावर्तन्त यः पशुकामस्यात् तस्मा एतगं सोमा पौष्टङ्गा अर्बुतं चरुन्निर्पपेत् सोमा पूषणावेव स्वेन भागधेजेनोपधावति तावेवास्मै पशून् प्रजनयतः सोमो वै रेतोधाः पूषा पशूनां प्रजनयिता सोम एवास्मै रेतो दधाति पूषा पशून् प्रजनयति अग्ने गोभिर्न आगहीन्दो पुष्ट्याजुषस्वनः इन्द्रो धर्ता गृहेषु नः सविता यः सहस्रियः नो गृहेषु रारणत् आपूषा एत्वा वसु धाता ददातु नो रयिमीशा नो जगतस्पतिः सनः पूर्णेन वावनत् त्वष्टायो वृषभो वृषासनो गृहेषु रारणत् सहस्रेणायुतेन च येन देवा अमृतं दीर्घग्श्रवो दिव्यैरयन्त राजस्पोषत्वमस्मभ्यङ्गवा अङ्कुल्मिञ्जीवस आयुवस्व अग्निर्गृहपतिः सोमो विश्ववनिः सवितासु मेधा स्वाहा अग्ने गृहपतेजस्ते घृत्यो भागस्ते न सह ओज आक्रममाणाय धेहि श्रैष्ठ्या आत्पथो मायोषं मूर्धा भूयासग्स्वाहा चित्रया यजेत पशुकाम इयं वै चित्रायद्वा अस्यां विश्वं भूतमधिप्रजायते तेनेयं चित्राय एवं विद्वागिश्चित्रया पशुकामो यजते प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते प्रैवाग्नेयेन वापयति रेतः सौम्येन दधाति रेत एव हितं त्वष्टा रूपाणि विकरोति सारस्वतो भवतः एतद्वै दैव्यं मिथुनं दैव्यमेवास्मै मिथुनं मध्यतो दधाति पुष्ट्यै प्रजननायसिनी बाल्यै चरुद्भवति वाग्वैसिनी बाली
पुष्टिः खलु वै वाक् पुष्टिमेव वाचमुपै इत्यैन्द्र उत्तमो भवति तेनैव तन्मिथुनम् सप्तैतानि हवीगंषि भवन्ति सप्तग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः सप्तछन्दागस्युभजस्यावरुद्ध्या अथैता आहुतिर्जुहोति एते वै देवाः पुष्टिपतयस्त एवास्मिन् पुष्टिं दधति पुष्यति प्रजया पशुभिः अथो यदेता आहुतिर्जुहोति प्रतिष्ठित्यै मारुतमसि मरुतामोजोपान् धारा अम्भिन्धि समयतमरुतश्येन मायिनं मनोजपसंवृषणवृत्तिं येन शर्ध उग्रमवसृष्टमेति तदश्विना परिधत्तग्रस्वस्ति पुरो वातो वर्षं जिन्वरावृत्स्वाहा वातापद्वर्षन्नुग्ररावृत्स्वाहा भीमरावृत्स्वाहा न शन्यवस्फूर्जन् विद्युद्वर्षन् त्वेषरावृत्स्वाहा तिरात्रं वर्षन् पूर्तिरावृत् स्वाहा बहुहायमवृषादिति श्रुतरावृत्स्वाहा तपतिवर्षन् विराडावृत्स्वाहा वस्फूर्जन् विद्युद्वर्षन् भूतरावृत्स्वाहा मान्तावाशा शुन्ध्यूरजिराः ज्योतिष्पतिस्तमस्वरीरुन्दति सुफेनाः मित्रभृतः क्षत्रभृतः सुराष्ट्रा इहमावता कृष्णो अश्वस्य सन्दानमतिवृष्ट्यै त्वोपनश्यामि देवावसव्या अग्ने सोमसूर्य देवा अशर्मण्या मित्रावरुणार्यमन् ఓం నమో నిఖిలసురారాధ్యాయై నమో నమః. సమస్తసంపత్సుఖదాం మహాశ్రయం సమస్తసౌభాగ్యకరీం మహాశ్రియం సమస్తకల్యాణకరీం మహాశ్రియం భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియం. అమ్మవారికి మహాశ్రియ అని పేరు. శ్రియ అంటే లక్ష్మి అని అర్థం. మహాశ్రియ చాలా గొప్పదైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, తిరుగులేనటువంటిది. అందుకని ఏ విధంగా మామూలుగా మనం అమ్మవారు మహాలక్ష్మి అంటే భౌతికమైన సంపదలు, ధనము, ధాన్యము ఇవి మాత్రమే అనుకుంటాం. అట్లా కాదట అంటుంది శాస్త్రం చక్కగా. సమస్త సంపత్ సుఖదాం మహాశ్రియం. ఎన్ని విధాలైన సంపదలున్నాయో అన్నిటినీ కూడా ఇచ్చేటువంటిదయ్యా ఆమె. నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏదో కొంత మాత్రం, ఏదో నాకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు మాత్రమే అని, ధాన్యం కావాలంటే ధాన్యం అని కాదు. ఎన్ని విధాలైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు అత్యవసరమైనవి మానవుడికి ఉన్నాయో అవన్నిటినీ కూడా ఇస్తుంది. సమస్త సంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం. అంతేకాదు కేవలం ఐశ్వర్యం ఉన్నంత మాత్రం చేత గొప్పదనం ఏమీ లేదు, లాభం లేదు. బ్యాంకుల్లో కూడా లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఉంటుంది. అలాగే ఒక పెద్ద జ్యువెలరీ షాప్స్లో కోట్ల కొలది రూపాయలుతో విలువైనటువంటి నగలు ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి? దాన్ని అనుభవించేటువంటి మానవుడి దగ్గర ఉంటే వాటికి అర్థం వీడి జీవితానికి సార్థకం అనుకుంటాడు. అలా అనుభవించేటువంటి దాన్ని కావాలంటే మనస్సులో ఆ సౌభాగ్యం అనేది ఉండాలి. ఆ సౌభాగ్యం అనేది ఉన్నప్పుడే నీకు ఉపయోగం. నీవు పిడికెడు చక్కగా తిని జీర్ణం చేసుకోలేని వాడికి స్టోర్ రూమ్లో ఒక 10 సంవత్సరాలకు కావాల్సినంత మెటీరియల్ ఉందంటే అర్థమేముంది? వాడు మధ్యాహ్నం ఒక పిడికెడు తిని జీర్ణం చేసుకోగలిగిన వాడికి అదే ఎక్కువ విలువైనది. ఎంత ఉన్నా కూడా స్టోర్ రూములో అర్థం లేదు. అందుకనే ఇటువంటివి కాదయ్యా సమస్త సౌభాగ్యకరి, సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. అందుకనే భాగ్యం ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం అమ్మవారి యొక్క దాన్ని అనుభవించేటువంటి శక్తి కూడా ఉండాలి. అదే కదా ఇక్కడ నీకు అన్నీ ఉన్నా కూడా తినడానికి శక్తి లేకపోతే ఎంత ఉంటాయి, ఏం లాభం? అనుభవించడానికి ఈ శక్తి లేకపోతే అర్థమే ఉంది? అందుకనే వాటన్నిటినీ అందించేటువంటిది. కాబట్టి ఆమెను కళ్యాణకరి అంటారు. కళ్యాణం అంటే శుభం అని అర్థం. సమస్త కళ్యాణకరీం మహాశ్రియం. సుఖాన్ని అనుభవించే శక్తిని కూడా, ఎందుకంటే అనుభవించేది ఇక్కడ జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం ఏ విధంగా అనుభవిస్తోంది? శక్తి జ్ఞానం రెండూ కలిపి. అందుకనే ఆ అనుభవం అనేటువంటిది కూడా ఎప్పుడూ బయటికి కనబడదు. ఏ అనుభవము బయటికి కనబడదు. కారణం ఏమిటంటే అది అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. అందుకనే నీకు ఒక చిన్న తలనొప్పి వచ్చినా కూడా తలనొప్పి ప్రతివాడు ఊహించుకోగలడే కానీ నేరుగా వాడి నొప్పి ఎలా ఉందో చస్తే ఎవడికి బయట వాడికి అర్థం కాదు, వాడికే తెలుస్తుంది. కారణం అది శక్తి రూపం. అందుకనే కళ్యాణం శుభం అనేటువంటిది కూడా అదే. అందుకనే
ఏది ఇది ఇక్కడ అనుభవించేది? భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియం. జ్ఞానం అనేటువంటిదే అనుభవిస్తుంది ఇక్కడ. ఆ జ్ఞానం పరినిష్ఠితంగా ఒక శరీరంలో ఉన్నప్పుడు జీవుడు అనే పేరుతో అనుభవించేవాడు పరమాత్మనే. అదిగో ఇలా శక్తి జ్ఞానం రెండూ కలిసి విశ్వరూపంలో కనబడుతూ విశ్వాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి స్థితి. కాబట్టి ఆ స్థితికి కారణమైనటువంటి అమ్మవారు ఇక్కడ మనకు సగుణ రూపంలో ఉంటూ ఉండగా, అదిగో స్వామి చక్కగా చిరునవ్వులతో జ్ఞానస్వరూపుడుగా మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నారు అమ్మవారికి. పద్మావతీ రమణ గోవింద చిత్రకేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపగ్స్తపన్నభితపన్ రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః.
सर्वाणीत्याहुः पृष्ठभो वा एतद्वीर्यं यत्ककुदुष्णिः जगत्यै यदुष्णिः ककुभावन्वाहते नैव सर्वाणि छन्दागस्य वरुन्धे गायत्री वा एषा यदुष्णिः यानि चत्वार्यध्यक्षराणि चतुष्पाद एव ते पशवः यथा पुरोडाशे पुरोडाशोऽध्येवमेव तद्यदृच्यध्यक्षराणि यज्जगत्या परिदध्यादन्तं यज्ञं गमयेत् त्रिष्टुभा परिदधाति इन्द्रियं वै वीर्यं त्रिष्टुगिन्द्रिय एव वीर्ये यज्ञं प्रतिष्ठापयति नान्तं गमयत्यग्ने त्रिते वाजिना त्रिशधस्थेति त्रिपत्या परिदधाति सरूपत्वाज सर्वो वा एष यज्ञो यत्रैधातवीयम् कामाय कामाय प्रयुज्यते सर्वेभ्यो हि कामेभ्यः यज्ञः प्रयुज्यते एत्रैधातवीयेन जजेताभिचरन् सत्वो वा एष यज्ञः यत्रैधातवीयगं सर्वेणैवैनं यज्ञेनाभिचरति स्तृणुत एवैनमेतयैव जजेताभिचर्यमाणः सर्वो वा एष यज्ञो यत्रैधातवीयगं सर्वेणैव यज्ञेन जजते नैनमभिचरन् स्तृणुते एतयैव जजेत सहस्रेण यक्ष्यमाणः प्रजातमेवैनद्ददात्येतयैव जजेत सहस्रेण जानोऽन्तं वा एष पशूनां गच्छति यः सहस्रेण जजते प्रजापतिः खलु वै पशून् सृजत तागस्त्रैधातवीयेनैवासृजत य एवं विद्वागस्त्रैधातवीयेन पशुकामो यजते यस्मादेव योने यः प्रजापतिः पशून् सृजत तस्मादेवैना अन्सृजत उपैनमुत्तरगं सहस्रन्नमति देवता अभ्यो वा एष आवृष्यते यो यक्ष्य इत्युक्त्वा न यजते त्रैधातवीयेन जजेत सर्वो वा एष यज्ञः यत्रैधातवीयगं सर्वेणैव यज्ञेन जजते न देवता अभ्य आवृष्यते द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति ते त्रयश्चतुष्कपालाः त्रिश्यमर्धत्वा यत्रयः पुरोडाशा भवन्ति त्रय इमे लोका एषान् लोकानामाप्य उत्तर उत्तरो ज्याया अन्भवत्येवमिव हि मे लोकाः यवमयो मध्य एतद्वा अन्तरिक्षस्य रूपकं समृद्धे सर्वेषामभिगमयन्नवद्यत्यशम्बट्कारगं हिरण्यं ददाति तेज एव अवरुन्धे तार्प्यं ददाति पशूनेवावरुन्धे धेनुं ददाति आशिष एवावरुन्धे सां नो वा एष वर्णो यद्धिरण्यं यजुषा तार्प्यमुक्था मदाना अन्धेनुरेतानेव सत्त्वानुवर्णानवरुन्धे अष्टाहतपुत्रोवीन्द्रगं सोममाहरत्तस्मिन्निन्द्र उपहवमै इच्छत तन्नोपा आह्वयत पुत्रं मे वधीरिति स यज्ञवेषसं कृत्वा तासः सोममपि व्यत्तस्य यदत्यशिष्यते तत्कष्टाः वणीयमुपप्रावर्तयत् स्वाहेन्द्रशत्रुर्वर्धस्वेति स यावदूर्ध्वः परा विद्यति तावति स्वयमेव व्यरमत यदि वा तावत्प्रवणम् ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा